بالنسبة pour tout le peuple tunisien بالطبيعة واعي هو واعي؟ واعي الشعب التونسي واعي؟ الشعب التونسي واعي كيفاش؟ سي سيرتيفي باسكو معناها عندنا حضارة ناس 80% من الشعب التونسي معناها اللي با ignorant سي ديجا با مال سا سي دونك ما عنديش فكرة باش نخمم فيه الموضوع هذا خلاص خاطر وانت تمشي في الشارع ما شفتش حاجه ما عجبتكش مثلا واحد طيش وسخ في الشارع ما شفتش واحد تكلم كلام خايب ما يقدرش الكبار ما شفتش حاجات هكا ça c'est dans tous les pays hein. Il y a des bons et des mauvais de partout hein. مش بالضروره اذا كان فما بلد يعيش هكا لازم احنا نعيشوا كيفه لا احنا نحبوا بلادنا تتصلح نحبوا شعبنا يكون واعي قل لي شو اللي تتمناه يثبت معناها التونسي اول حاجه يبونس au travail هذه مثلا حاجه important parce que le Tunisien il a un peu quand même des difficultés au boulot. Il veut tout gratuit. On a rien gratuit. كيما برشا اليوم تلقاه عمره حتى قريب 30 سنة إلا أنه يستنى باش ياخذ الفرنك من عند أمه إلا أنه يستنى الفرنك يجي ليديه سينو يخمم في الهجرة الغير شرعية الهجرة مثلا الهجرة tu peux toujours tenter. Qui tente rien n'a rien dans la vie là, hein. Mais dans le bon sens. اللي هو bon sens, il faut apprendre un métier, soit partir avec ses études. Là, d'accord. Mais partir à l'aveuglette. هما بالعكس اليوم يبطلوا القراية ويقولوا ما عنا وين نوصلوا بالقراية خليني نمشي نحرم. En Europe, il y a rien qui est gratuit. Il faut se lever de bonne heure. ربما هذا اللي يجهلوه وهذا اللي ما حبوش يفهموا. مثلا هذه معناها أنت مشي وين تعيش؟ أنا نعيش لبرا. فهمتني أنا. فسر لهم العيشة لبرا وفسر لهم مش معناتها ما ينجموش يلقاو حاجة بالساهل وإلا بلاش. ما ينجموش من ناحية ما ينجموش معناها بالنسبة حاجة ما ينجموهاش اللي هي مثلا تمشي هكاك على l'aveuglette. Faut toujours partir avec un métier de base. Si tu as pas fait des études. Promo, faut partir avec un métier. Secondo, si tu pars avec tes études, tu as quand même une chance dans ta vie de t'en sortir. Après, tout est possible. Aussi quand même. Oui, moi j'ai vécu ce problème par rapport à ma famille parce que j'ai quand même 2 affaires en France et je suis avec une femme voilée, la mère de mes enfants. J'ai un petit peu de difficultés, mais ça ne m'empêche pas d'avancer dans la vie parce que c'est un choix, عملته, et mon choix, c'est mon opinion. اللي هو معناها راضي بيه وفرحان بيه donc ça m'embête pas رزق عند ربي j'ai 2 commerces c'est-à-dire envers les gens et ce commerce là مثلا bon j'évite un petit peu mais dans le sens مثلا une femme voilée moi je suis pas dérangé et je ne serai jamais dérangé d'un autre qui va mettre un pantalon déchiré. Hein. كل واحد زاديك حرية الشخص ما ندخلش فيها. Ce genre de problème en France, surtout en France, parce que c'est le pays le plus... il est contre plutôt les Maghrébins. Maintenant, il y a toujours une douille. ثم toujours حاجة يلوجوا عليه. Alors que حسب تفكيري وحسب معناها خبرتي في أوروبا 35 ans, je pense que ils enlèvent ce monde-là, ils enlèvent plutôt l'Afrique en Europe. Ils ont peur plutôt de ça. Que dans 20 ans, il y aura 500 millions d'Européens et 1 milliard d'Africains. Et ça s'embête, c'est embêtant. وهذه مثلا الموضوع هذا معناها déjà في السونداج مثلا il y a 2 semaines Éric Zemmour il propose de faire des tas de trucs qu'on n'acceptera jamais. الناس مقايس
باش يجي زيمور يسميني قايس فرانسوا قايس ولا نو ça marcherait jamais. Et pourtant عندها زوز ديانات فرنسا معناها catholique, musulman. Normalement on vit avec un respect. نعيشوا بالقدر normalement اللي هو ساعات تلقى دي ديفيكولتي حق تاع ربي معناها. On trouve des difficultés, mais il faut comprendre, il ne faut pas leur donner la main. Jamais. Il faut toujours aller vers l'avant et se dire je vais être mieux qu'un jour.